Mayong adlaw na po, Dixon. Na po, naghimo na po taong video. Ako na pong i-share mo, step by step ni mga Igsoon. Ang akong i-share ninyo, uunsa magyod sa unang panahon. Ay nga ni, wala gisulti sa uban. Kiingon ni man Jesus Christ nga, ayaw ka mo paglipay sa inyong kaugalingon. Maglipay ka mo kung ang inyong pangalan ay sulat na sa basahon sa langit. Aba, kabalo ba mo mga Igsoon nga naibasahon sa langit? Kung ang imong pangalan ay sulat sa basahon sa langit, paglipay ka. Kanya, nasayod ba mo? Ug nakasugat ba mo ni ini? Nga na ay nagsulti ni ini? Murag, karon ra siguro ka makabati ani Igsoon. Sa unang panahon mga Igsoon, sa Genesis 17:5 nag-ingon siya dito. Kang panahon ni Jehovah o kang Moises. Ingon siya dito. Ani Abraham. Genesis 17:5 nag-ingon siya dito nga, ikaw, Abraham, dili na ka pagkatawag og Abram, kundi ikaw pagkatawag ko na og Abraham. Kahimuon ko ikaw nga amahan sa tibuok nasod. Ang tao mga Igsoon na ay pangalan sa gingharian sa Dios. Siya ang magatawag na to. Kaning pangalan nimo, kaninyo tan-on nimo pangalan, angga baka diha or imong nakarehistro aning kalibutan na, dili na mao'y tinuod niya pangalan nga gikan sa Dios. Gikan na sa imong ginikanan o ginahan. O pasahon na nimo mga Igsoon, mahibawan po nimo. Mahitungod po dito sa Mateo, nag-ingon po siya dito nga, ikaw daay si Simon, pagkatawgon kag Sipas, nga sa ato pa Pedro. Ipang usab niya pag-abot ni Jesus Christ. Karon, unsaon man nimo pag mahimo kang, unsaon man nimo pagkuha ang ngalana kung wala manggay ka nasayod, kung naa ba kay ikaduhang ngalan, di ba? Nag-ingon siya sa Pinadag 20:15. Ingon siya, say way, ang ngalan ni Bay isang kitsa, dili may kaplakan sa basahon sa kinabuhi, itamog sa linaw nga kalayo. Nabay exempted. Bisan kinsa man. Walay gipili. Bata, tigulang, minyo, ulitaw, tumboy, bayot. Walay gipili. Tungod kay bisan kinsa. Muna, Igsoon, paningkamutin ninyo ang ikaduhang ngalan ninyo. Nga dito ang Dios mismo ra ang hatag ni ini. Ug dili makahatag ang ubang mga kaparian, ubang mga pastor, dili makahatag kundi ang mismo ang Dios ra. Wasay pamaagi aron mga makuha nimo ang kuan ikaduhang pangalan. Haay paagi. Kabalo ka unsay paagi. Mao din to yang giingon. Katong sa Santiago nga akong gisulti nimo maagi, atong miagi, akong giingon niya. Human ikaw Santiago 91, human ikaw maluguroy sa sobrang pagkadautan, maluguroy man, nagbago na ka. Dawata sa kaghop, ipadawat man. Ang tinanong mga pulong arang makaluwas sa imong kalako. Mao din to ang pamagi. Dawaton nimo ang pulong pagkahuman aron ang Dios na mismo aron makuha nimo ang imong ikaduhang ngalan. Kay wala man kan masayod sa imong ikaduhang ngalan. Og naay uban nagsulti nga dito ra daw sa gingharian niya kuan unyag wala ka nagkugit diri ani kalibutan na karon. Saon man nimo pagkadawat sa pulong nga gikan niya naay sinugo ang Dios sama ni Moises, sama ni Abraham, sama ni Pedro excuse me, sama ni Pablo, o hantod karon na ay kisugo ang Dios nga muhatag og pulong. Una nga pangita Igsoon, kung wala ka nagdali pangita sa tibok kalibutan kay naara siya. Manay giingon ako ninyo mga Igsoon, ayaw puta ka og sulod sa katilingban, lantawan ninyo sila kung unsa ang naa sa sikreto nila. Og mao ra ka to og maayong